बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया था द की टू सक्सेस, उसी सिलसिले में पार्ट 65 अपलोड कर लेते हैं आज। और आज का पार्ट भी मुतालिया पाकिस्तान, बल्कि मुतालिया पाकिस्तान के तकरीबन 15-20 पार्ट्स मजीद जारी रहेंगे। और ये नॉट ओनली मुतालिया पाकिस्तान बल्कि हिंदू पाक हिस्ट्री बेस में शामिल है। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन दिस वन, आगे ये लफ्ज लिखा हुआ है जीवोनियर। ये एक्चुअली ये जवानी, ये एक छोटा सा टाउन है, इज अ टाउन एंड एक गांव है एंड अ कमर्शियल पोर्ट। ये कमर्शियल पोर्ट है लोकेटिंग इन गल्फ ऑफ ओमान। एक्चुअली यहाँ ये याद रखना है, गवादर डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान। ये कहाँ पर है? गवादर डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान में है। आगे देखिए क्वेश्चन को दोस्तों। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अहम है। मजमउल बहरैन, ये एक किताब का नाम है जिसको इंग्लिश में कहते हैं द मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस, वाज ऑथर्ड बाय मोहम्मद दारा शिको। एक्चुअली किताब भी इंतहाई अहम है, लेकिन इसके अतर जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि दारा शिको या शिकवा इसको कहते हैं, ये कौन था? दोस्तों, मुगल दौर की तरफ चले जाते हैं, 1628 की तरफ। मुगल बादशाहों का जो सिलसिला था उसमें एक बादशाह थे मुगल बादशाह शाहजहां। शाहजहां का असल नाम जो था ना शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था, ये भी याद रखें दोस्तों। और ये मुगल दौर के शहंशाहों में 5वें नंबर पर थे। ये 5वें नंबर पर थे, जिसने 1628 से लेकर 1658 तक बादशाही की है बरसगीर पाक को हिंद पर। और ये भी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसका जो दौर था ना दोस्तों, वो उरूज का दौर था, जिसको अहद ज़रीन भी कहते हैं। और इसकी तीसरी बीवी मुमताज महल, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल भी बनाया था, और ये मुमताज महल इसकी तीसरी बीवी थी। तो दारा शिकवा जो है ना, इसका बड़ा बेटा था। शाहजहां और मुमताज महल का बड़ा बेटा था। बाद में बहुत कुछ हुआ, लेकिन आखिरी इसके वफात की तरफ आते हैं तो दारा शिकवा 30 अगस्त 1659 को, जब इसके वालिद बादशाह खां शहंशाहियत खत्म हो गई, बादशाह खत्म हो गई, तो ये 30 अगस्त 1659 को अपने भाई, इसका भाई था औरंगजेब, उसके हुक्म पर इसको कत्ल कर दिया गया था, यानी इसका सल्तन से जुदा कर दिया गया था। इसके दरमियान में बहुत से वाकयात हो चुके हैं। अब टाइम थोड़ा है, हम पूरा डिटेल से नहीं बता सकते। आगे जाते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इंतहाई अहम है। अमीर सादिक मोहम्मद पंजम, 5वां, ये पायो लफज लिखा, ये लाजमी है इसके साथ। सादिक मोहम्मद, एक्चुअली अमीर लफज इतना जरूरी नहीं, लेकिन सादिक मोहम्मद पंजम ये बहावलपुर स्टेट का आखिरी रूलर था, हुक्मरान था। अब बहावलपुर स्टेट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। तकसीम हिंद, जब बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम हो रही थी, इंडिया और पाकिस्तान दो अलहदा ममालिक बन रहे थे 1947 में, तो उस वक़्त पूरे बरसगीर पाक व हिंद में 562 की लगभग नवाबी रियासतें मौजूद थी, जिसको इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। वहां की अपनी बादशाहत हुआ करती थी, नवाबी हुआ करती थी। तो शॉर्टली ये कि जब तकसीम का वक़्त आ गया 1947 में, तो इन 562 जो रियासत नवाबी रियासतें थी,
ان تمام نے نہیں، بلکہ کچھ اس میں جس طرح کی کشمیر کی بات ہے، اس پر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ریاستوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کیا اور کچھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ تو انہی ریاستوں میں ریاست بہاولپور بھی شامل ہے دوستو۔ جس طرح کے پاکستان میں ریاست دیر کی ریاست، سوات، چترال، یہ تمام ریاستیں تھیں، تو بہاولپور کی طرف آتے ہیں۔ بہاولپور نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، لیکن اس وقت تو الحاق کا اعلان کیا تھا، لیکن 1955 تک اس کی ریاستی حیثیت برقرار رہی۔ یہ بھی یاد رکھیں، 1955 تک اس طرح باقی ریاستوں کی بھی حیثیت برقرار رہی تھی۔ اور بہاولپور جو میرے خیال میں 3 اضلاع پر مشتمل ہے، بہاولپور ہے، باول نگر اور رحیم یار خان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آزادی کے بعد بہاولپور سب سے پہلا نوابی ریاست ہے جس نے پاکستان کے ساتھ ضم ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ایک الحاق ہے اور دوسرا ضم ہونے۔ الحاق کا مطلب ہے کہ حکومت پاکستان کے قوانین وغیرہ تھوڑا سا اور اس کے روپیہ کرنسی وغیرہ استعمال کر سکے گا، اور مکمل مرج ہو گیا۔ یہ 1955 میں سب سے پہلے بہاولپور کی ریاست پاکستان کے ساتھ مرج ہو گئی تھی۔ اور یہ بہاولپور کی ریاست جو ہے نا، یہ 1690 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ بہادر عباسی دوم نے رکھی تھی، اور پھر اس کے بعد نواب محمد بہاول خان سوم نے برطانوی حکومت سے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے ریاستی بہاولپور کو خود مختار حیثیت حاصل ہوئی تھی۔ یہ بہاولپور میں کافی خوبصورت عمارتیں ہیں دوستوں، بہت عمارتیں ہیں۔ اور تھوڑا سا میں کشمیر کی بات کروں۔ کشمیر نے آزادی کے وقت انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ کشمیر میں آبادی جو تھی مسلمانوں کی زیادہ تھی، لیکن وہاں کے حکمران جو تھے وہ سکھ تھے، تو وہاں پر پھر مقامی لوگ کھڑے ہو گئے، تو یہ مقبوضہ بن گیا تھا۔ اس پر کسی اور جگہ بات کر لیں گے ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی۔ آگے جاتے ہیں، کوسچن نمبر آگے کوسچن کو دیکھتے ہیں دوستوں۔ کوسچن یہ دیکھیں ذرا، پاکستان ریکگنائزڈ پیپل ریپبلک چائنا۔ پاکستان نے چائنا کو 1950 میں تسلیم کیا تھا، چائنا 1949 میں۔ اور کس کی قیادت میں؟ یہ لفظ یاد ہے کہ ماؤ زے تنگ کی قیادت میں آزاد ہوا تھا۔ چائنا پاکستان سے 2 سال بعد، چائنا 1949 میں ماؤ زے تنگ کی قیادت میں آزاد ہوا تھا، اور پاکستان نے اسے 1950 میں تسلیم کیا تھا۔ 1962 میں پاکستان اور چائنا کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی بارڈر کی تنازع پر۔ پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے نا، یہ بھی مثال ہے دوستو، جس کا کہتے ہیں نا، ان کی دوستی جو ہے اس پر کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر 1963 میں پاکستان اور چائنا کا معاہدہ ہوا تھا، اس کا بارڈر رکھی گئی تھی۔ آگے دیکھیں کوسچن دس ون، ملا دو پیازا۔ ملا دو پیازا اکارڈنگ ٹو پاپولر فوک ٹیلز، مقامی لوک کہانیوں کے نارتھرن آف انڈیا، واز امنگ دا مغل امپیرر اکبر's چیف ایڈوائزر۔ اکبر کون تھے دوستوں؟ اکبر جس کو جلال الدین اکبر کہتے ہیں۔ ملا دو پیازا کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ جلال الدین اکبر تیسرے بادشاہ تھے مغل دور کے، اور ہمایوں کے بیٹے تھے دوستوں۔ اور چونکہ میں نے ایک ویڈیو میں اس بارے میں ڈیٹیل سے میں بتا چکا ہوں دوستوں، اکبر کے جو 9 وزراء ہوا کرتے تھے انتہائی اہم قابل ترین، اس کو 9 رتن کہتے تھے۔ تو ان 9 رتن میں ملا دو پیازا بھی شامل تھا، یہ ایک چیف ایڈوائزر تھے۔ ملا دو پیازا کا اصل نام جو تھا دوستو ابو الحسن تھا، ابو الحسن۔ اب یہ دو پیازا کیوں بن گیا تھا؟ یہ کسی دعوت پر گئے تھے تو وہاں کی کسی وجہ سے اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا۔
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसके बाद आगे क्वेश्चन हमारे पास दिस वन, मोमिनी मजमई मोहम्मद, ये एक जर्नल रिसाला था और ये मदरसतुल इस्लाम से शुरू हुआ था। इसके बाद देखें अगली क्वेश्चन, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ इमाम बुखारी इज इन उज्बेकिस्तान। इमाम बुखारी का असल नाम मोहम्मद इस्माइल बुखारी था और चूंकि बुखारी इसलिए इसको कहते हैं बुखारा में पैदा हुए थे और इसका कब्र जो है समरकंद उज्बेकिस्तान में है। आगे क्वेश्चन, द सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान इज कॉटन। ये भी याद रखिए, सिल्वर फाइबर ऑफ पाकिस्तान इज कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुस्लिम बाग इज अ टाउन ऑफ किला सेफुल्ला डिस्ट्रिक्ट इन द बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इट इज फेमस फॉर क्रोमाइट। याद, क्रोमाइट कहां पर ज्यादा होता है? मुस्लिम बाग बलूचिस्तान में। आगे क्वेश्चन, खानपुर डैम इज अ डैम लोकेटेड ऑन द हैरो रिवर। यह हरिपुर में है और खैबर पख्तूनख्वा। तो ये देखना है कि खानपुर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, ये याद रखना है बस आपने, और इसके साथ के भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोग रहते हैं तो उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं और सबसे कम जो है ना पंजाब के राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाकन पास कनेक्टेड पिशावर विद चतराल। कनेक्टेड योर कनेक्ट्स। तो मलाकन पास नॉट ओनली कनेक्ट बल्कि ये तो दरगई और बटखेल को भी कनेक्ट करता है, मर्दान और मलाकन को भी कनेक्ट करता है। इसको थोड़ा सा याद रखें। जो लोग सवात आ चुके हैं क्या तो मलाकन पास शायद उन्होंने देखा होगा, तो लेकिन पर पिशावर विद चतराल बुक्स में अक्सर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, लवारी पास जो कि इंतहाई अहम खूबसूरत मुकाम है दोस्तों, इज अ हाई माउंटेन पास डेट कनेक्ट चित्राल विद दीर अपर। इस दीर के साथ लफ्ज अपर भी हो जाए तो बेहतर होगा क्योंकि दो दीर हैं, अपर एंड लोअर इन खैबर पख्तूनख्वा। आगे क्वेश्चन है, तिल्ला जुगिया। तिल्ला नहीं बल्कि टिल्ला जुगिया, ये हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न सॉल्ट रेंज इन पंजाब। और रोहितास फोर्ट भी यहाँ पर है दोस्तों, इज लोकेटेड इन द ईस्ट टिल्ला डिस्ट्रिक्ट। इसको थोड़ा सा खुद पढ़ लो, लेकिन इसमें ये चीजें अहम है। यहाँ पर एक और वो जो कहानी हुई थी वारिस शाह और हीर रांझा का, ये भी यहाँ का वाकया है ये वाला। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और ये भी इसी के साथ रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी इसके पूरे पैराग्राफ को यहाँ देखें। और इस जगह के एक और कमाल है, जो ये सिखों का जो है ना फाउंडर, सिखिज्म का फाउंडर बाबा गुरु नानक, उन्होंने यहाँ पर चिल्ला काटा था दोस्तों 40 दिन का। ये चीजें याद रखनी है, 40 दिन का चिट्टा उन्होंने यहाँ काटा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।